Manden cheni manden muso muru ni karamɔgɔw somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balaba sidan den toro yirijugu fere tɛnɛn den toro yirijugu la cani bilen ka gorongo bilen fabriki balado ala k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada bon an bɛna video kɛ bi video an bɛ bɛɛ kumana ko dɔ la ne ma kuma la o ye jumɛn ye Umar Mariko bɔra a ye kuma dɔw fɔ Mali sɔrɔsiw u taara rebelles faga u ye jadisiw faga jadisi minnu n'u y'olu faga sɔrɔsiw ye mun fɔ k'u ye mɔgɔ 200 ni dɔɔnin an ka sɔrɔsiw ye mun fɔ anw ye anw bɛ da o de la o de ye jamana kanu ye an ka sɔrɔsiw jɔnniw ye fagali kɛ Mali sɔrɔsiw jɔnniw ye mugu ci Mali sɔrɔsiw donc mɛn da ye mɛn tigila ye ni Mali sɔrɔsiw ko k'olu ye terrorisiw de faga olu minnu taara mugu ci o ne ko anw bɛ da o de la wa ou bien Umar Mariko mun bɛ Bamakɔ e mana wuli k'a fɔ k'u taara ko ka taa population de faga donc kɔrɔ sɔrɔsiw kɛra galontigɛla ye sɔrɔsiw kɛra jugu fagalaw ye sɔrɔsiw kɛra nin fagalaw ye u kɛra galontigɛlaw u kɛra nin fagalaw ye bon sɔrɔsiw Mali armée les femmes n'u bɛ maliyɛnw faga o ne ko mɔgɔ 200 fagali o u t'o faga Kati n'u bɛ mɔgɔ maliyɛnw de faga o u bɔra kan mun kɔnɔ ka taa Mopti a fɔ mɔgɔ 200 tɛ Mopti dugu kɔnɔ n'a man ca mɔgɔ 1000 kan yɛrɛ bɛ quartier mun na o dafɛ quartier yɛrɛ munna u ma mɔgɔw faga munna u ma mɔgɔw faga Bamakɔ munna u ma mɔgɔw faga Sikaso o kuma mɔgɔ tɛ Segu wa donc mais munna u taara fo ni wula kɔnɔna in na yen de ka taa mɔgɔw faga donc mɔgɔ da mun sara dugu in na yen ne ko munna u ma tɛmɛ burusi kɔnɔna baden na yanni ka taa se yɔrɔ in na yen u taatɔ dugu in na yen u ma tɛmɛ burusi kɔnɔna baden na mɔgɔw tun t'o dugu la u ma tɛmɛ sugu baden na mɔgɔw tun tɛ yen mais mun de la u taara ka taa fo ni dugu in na ka taa mɔgɔw faga yen Umar Mariko Mali sɔrɔsiw ye mɔgɔ faga comme juge ye avocat ye
Mogo muga mun sara Omar Marko e o kuma fi dala. Mogo muga mun sara Digo ka dala. O mogo nte mogo ya. Omar Marko ne yɛrɛ bɛ ɲininka. Et 91 e kun IM ɲɛmɔgɔ ye ne ko mɔgɔ minnu sar'o la e mun k'olu ye. A kuma taara min? Mɔgɔ mun sar'o la a kuma taara min? Omar Marko e kun t'a kɛyɔrɔ n'i k'i b'a juger o ye nafigiya ye o ye jahiliya ye o tɛ tekuleya ye. Donc e kun tɛ yen mun y'a fɛ yen o ye nkalon tigɛ wa o ye tiɲɛ fɔ wa e t'o dɔn Mali sɔrɔsiw ye mun fɔ olu de ta ye tiɲɛ ye. Wa Omar Marko y'u faga koyi. Wa Mali sɔrɔsiw ne bala bɛ mun fɔ ni jadisi donna mɔgɔ mun ka so kɔnɔ n'u kɛtɔ ka jadisi faga n'u y'i ba faga sɔrɔsiw m'u tugu koyi o ye guerre conséquence de ye. O ye rebelle faga conséquence o ye jadisiw fagatɔ conséquence de ye. An b'a fɔ Ala ka hinɛ i ba la. I b'a fɔ Ala k'i ba dayɔrɔ suma mais an tɛ se k'i ba lawuli an bi a den récompenser a banna. Mali sɔrɔsiw n'u bɛ jadisiw kɔ ni jadisi donna cɛ o cɛ ka so kɔnɔ jadisi fagatɔ n'i fa sara i fa ma perdu dɛ mais sɔrɔsiw nɔ tɛ dɛ jadisiw de y'i fa faga parce que i fa tun bɛ ka balo so in kɔnɔ yanni jadisiw ka don yen koyi. Wa Mali sɔrɔsiw ma mugu c'u la. Donc ni Mali sɔrɔsiw taara ni jadisiw ni n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ sugu kelen kɔnɔ ni sɔrɔsiw jadisi fagatɔ n'u i yɛrɛ faga o jadisiw de y'i faga koyi parce que jadisi faga jadisi fagatɔ conséquence o de bɛnna ne o ye balle perdue de. Donc sɔrɔsiw tɛ accusé o la koyi an b'a fɔ Ala ka hinɛ de la Ala k'i dayɔrɔ suma n'i fa don Ala k'i fa dayɔrɔ suma n'i ba don Ala k'i ba dayɔrɔ suma mais ok e ko k'u ye population faga ne b'aw ɲininka o kuma o jadisiw e tenitigiw de don wa jadisiw ne ko jadisiw ye armée de ya jadisiw ye fini donnaw de ya armée de don wa tenue de b'u la wa armée dɔ de don wa donc il y a quelle différence entre terroristes et djihadistes? Il y a quelle différence entre djihadistes et population? Il y a quelle différence entre un terroriste et population? Mais différencier jumɛn? Ne bɛ fɛ k'e Omar Marko ɲininka n'i ye djihadiste ye k'a sɔrɔ marifa t'a bolo i b'a dɔn cogo di ko djihadiste don? A bɛ wele kuma jumɛn o wagati? N'i ye terrorisme ye n'i ye terroriste ye i ɲɛ la k'a sɔrɔ bombe t'a bolo marifa t'a bolo a bɛ fini na o bɛ wele cogo di dɛ? Civil de don wa? Kuma min na a ma armée marifa t'a bolo ne ko civil de don wa ou bien mun de don? Terroriste de don wa? Il y a quelle différence entre terroriste et population? Terrorisme kɔrɔ Omar Marko ko docteur Omar Marko n t'a dɔn kunbilennin dilanna wa senfurakɛla Omar Marko i tɛna foyi de dabira an da la yan koyi ne ko ne bɛ ɲininka o terrorisme ninnu ne ko u fagara Kɔlɔnjɛba de ya e ta kun ne ko i kun ye Kɔlɔnjɛba député de wa ou bien i kun ye yɔrɔ ni député ne ko e ma kɛlɛ min kɛ Kɔlɔnjɛbakaw ka ko la o Kɔlɔnjɛbakaw ka jiko n'u ka worobinɛ ko n'u ka sirako la i sigira i ye san 20 kɛ depuis si ma jɛ fo ka t'i si jɛ i ma pas paga ɲɛ Kɔlɔnjɛba ni cɛkɔrɔba ni élection sera ka t'i sigi cɛkɔrɔbaw kɔrɔ ka woro d'u ma i y'a faamuya wa i ma pas paga ɲɛ Kɔlɔnjɛba pas paga no Omar Marko ni jagoya yɛrɛ tɛ politique ko ni balo t'a la i t'a dabila sa wa ne ko n'i yɛrɛ balo tɛ ni ne ko politique n'a man di n'i ta ye Mali ko san 20 i bɛ ka malidenw wele ka taa Mali jɔli sira fɛ mɔgɔ tɛ ka tugu i kɔ i t'o to yen n'a sɔrɔla e yɛrɛ ta in na n'i ka tɔnɔ t'a la Mali ko in na i kasira i kulela i y'a fɔ i taara kaso la i ye fɛn bɛɛ kɛ foyi tɛ ka ɲɛ i t'o ko to yen Omar Marko mɔgɔ 20 mun sara Bamakɔ yanni e ka taa fo dugu in na mɔgɔ 20 mun sara o 20 olu tun tɛ mɔgɔ ye maliyɛndenw tɛ olu tun tɛ population ye dɛ i y'o kuma fɔ i wulila o kɛlɛ la ne ko Okosako e wulila o kɛlɛ la wa Okosako Okosako i ye rebelle est-ce que i ye rebelle accusé wa est-ce que i ye djihadistes accusé est-ce que i ye terroristes accusé Okosako la wa ah Bangas u nana tiɲɛni kɛ est-ce que e bɔra ka ni ɲɔgɔn accusé ko kuma fɔ i bɔra ka ni ɲɔgɔn manamana kan fɔ i bɔra ka ni ɲɔgɔn pata kan fɔ wa parce que manamana kan bɛ pata kan bɛ kana kan bɛ Omar Marko e ta ye kana kan de i b'i ka kana kan kun ta ka bɔ an kan
ni ngara malo ere chemu foli Umar chemu foli ni dugubla be nyogonye srala o te dutiki mahrede galo mu foli be dutiki blaka ka dubla o te hrede oh adat na jay munu sara olu sara kuy wa da jaro olu la kuy olu sara de ebola de kuy olu sara to tiafi olu sara abe fo tay ne makoka duru do fien la ada jaro la ne kuy bon si ça kuma ekelene flow munu mi ka fo ka kana fo ko fla be rebellier ka kana fo ko flow we rebellier flow we jadisio flow terroriste amba do fla bete ko mali kala nyamgo flow taladi banyangara kado donso eska be kado di sha be bala toloba ka chew sha be bala OK sha be bala OK Mali armée sha be bala mais a jara moye ama jamoye flow be Mali armée kono flow ye malion ye mais o de jara mo ma jamoye flow jadisi à 98% fly ko wa a jara ya be foko flow ama jawye abe foko flow wa flow shini ngene flow nyina flow sanwore flow lahara flow dien kono wa flow jahana mana wa flow dodo aba dompre anto ani mo tebela yani terrorisme ni jadisi kana rebellion kele la kume foko suraka ou de kui suraka shi kun se koto la mais suraka be kuntew ngwali Mali armée be kata rebellion kele mais wo suraka ou kumbula kele nyamoko kun suraka ou kele kume suraka ou bulu mais est-ce que suraka be de kuna mais munu ku rebellion la suraka de kacha akume foko suraka ou no foli mi jaiba fo brudame Musa Traoré ren mana brudame ya fa no foli mi jaiba fo straka bon ok straka oui OK bon maintenant ça et jadisi terroriste o de flow ka chakwe wa flow du kui flow ante ba okelin nade a kele damine ukungo kube flow ni kado karinyona o asoro yani kele ka famu aw flow aw ba don aw ye mufo mabna unana kubina banyangara chika bankasi chi kube kado ka ubu sigi kado fe nuni kado kelela ni kado yu fra aw koko kado bika flow fra ko parce que ko flow nana ni islamé ku te fe yafa ko ni islamé ku te fe kube fe ka flow shila tunu aw ye rassemblement des piles aw de ya ke France ko parce que ku bika flow fra kubika baga flow ma kubika flow fra banyangara centre la ko kado donso aye rassemblement des piles aye fla be fra nyon kan billahi talay franci ou ka boulevard indro sans Élysée ayo beke fla kasay ay sans Élysée beke fla kasay billahi rassemblement des piles au de yake franci ya famewa flow rassemblement des piles rassemblement des fla aye fla fon B ko au fond fentara Europe aya be franjonka autant flow voilà autant rassemblement de piles autant aye autant ngona de ke parce que Belgique flow nana Espagne flow nana Italie flow nana yo famewa et Greki ko flow nana France flow nana aye autant flow billahi talay aya be franjonka ya fa Sud-Afrique flow rassemblement de piles aya ke no ka sans Élysée beke flakasay ko parce que ko flow biga fakauti jenai OK fladeni do yere kume la Guinée Conakry o yere ye WhatsApp sigi ka klaka Facebook sigi pour les piles dongo do soma ibe deni ne andala disani ba kuna ami goto min jata ami joto mi banyangara min doto ana fulful doto mun pulali ami pulali mi bultu subhanallah mi pulpul silame au dia beke. Donc, au toro là, au nana rassemblement des piles, au nana ke Guinée. Ko pour défendre les piles. Ya fama au centre du Mali. Au ya ke Guinée. Au tara ke Côte d'Ivoire. Je me souviens très bien. Ayo rassemblement des flas, rassemblement des flas, rassemblement des piles. Ayo au fra nyonka yuko abe michou fra nyonka tout ma ke Côte d'Ivoire. Au ya ke Burkina, au ya ke Sénégal. Sénégal ta o che bien. O nyamoro o yera koko fo ale beta malla ko non ko tiseka ke min palta dam o to ko bafo ni o fulful nu o fulful dotoy
Ambo la semaine kele utara kata Mali kando attaqué. Ou yere ka filmer ou nana ka surasi befra ka kogo taka do marfa bu bulu ubika kuma uka flakana yo fama wa mumpul tu ubika yele ya fama yoro fla yere te fli bazoga nu bu bulu ya fama fo alo ka girinu fu bika fie yo fama kalashinu bu bulu ubika ta surasu ka samarabo ubiko fo ko ni te do ese na flakana e na ma fo flow ama fo John chenite awu ye yoro dme ka kado kanfo aye terroriste farale ɲɔgɔn ka yɔrɔ jumɛn k'u bɛ ka kɔrɔbɔrɔ kan fɔ a y'u farale ɲɔgɔn ka yɔrɔ jumɛn k'u bɛ ka maraka kan fɔ a y'a duuru ye ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ jumɛn minnu bɛ ka bianga kan fɔ a ye 9 farale ɲɔgɔn kan minnu bɛ ka bɔbɔ kan fɔ a ye terroriste bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɔnni bɛ ka kasonga kan f'u la u bɛ ka kan jumɛn fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fulaw do o jaraw ye sanpɛrɛn jigi fulaw de tɛ u tɛ ka fula kan de fɔ fula yelen bɛ fili est-ce que mɔgɔ jɔnni bɛ fili fula ma an n'aw fa n'aw ba cɛ Flani bere mo mun be se ka fla yɛrɛ sigi y'a fɔ ka lavage de cerveau kɛ fla la ka bere minɛ fla la ka marfa da fla kana aw ni ala ni kira cɛ fla beretigi yɛrɛ jamanen no jango marfatigi fla beretigi Jibirila no ala b'a ci mɛlɛkɛlu maaw to a bɛna mɔgɔw ni minɛ a bɛna taa mais depuis kalashini dara flaw kana Jibirila yɛrɛ ko k'ale tɛ tabile ko parce que a ale retour a fɔ ala ye k'a ta ɲa turu cɛla ye y'a fɔ a bɛ tila nin na a bɛ taa nin na a bɛ tila nin na a bɛ taa nin na an ni ala cɛ fla ni kalashini fla ni bazoka e ni ala cɛ bere bɔlen fla kana ka bazoka da o kana e mɛ Amadu Kufa ye wara ne ko mu an ni ala ni kira cɛ fla jamanen den no ni bere bere mun tɛ kuma jango kalashini dil'o ma amu ye di fo b'u ka fla dɔnniw kɛ ko an t'a fɔ ko flaw do do a ye sanpɛrɛn jigi flaw do koyi a daminɛ aw de y'aw fara ɲɔgɔn kan rassemblement des peuples a ye Champs-Élysées bɛɛ kɛ fila kasa y'a don ne yɛrɛ ko ngo France bɛɛ kɛra fila kasa ye ka tila ka n'o rassemblement des peuples kɛ farafinna dugu kelen ninnu bɛɛ la o 2 semaines u taara ka taa surasiw faga u bɛ ka filakan fɔ o la muna aw m'o rassemblement des peuples kelen kɛ rassemblement des fila kelen kɛ k'a fɔ an cousinw de y'aw ye franchement aw de bɛ ka fagali kɛ a ye nin dabila an bɛɛ ka kɛ kelen aw m'o kɛ aw bɛɛ y'aw yɛrɛ la ɲinɛ aw ka Champs-Élysées bɔliw kan aw minnu bɛ extérieur la fila den ninnu Jalo Jakite Sidibe Sangare Bari ɲa mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'aw jamu bɛɛ fɔ ɲa y'o faamuya aw sisan Guinéen wa deni be mɔgɔ si t'o dɔn bilen y'o faamuya o y'a ka WhatsApp groupe ni ci y'a fɔ k'a ka Facebook groupe ni ci Sénégal taw Mali taw y'a fɔ Côte d'Ivoire taw a bɛɛ ni ala cɛ aw ma kɛ an bɛɛ ɲɛna de ko parce que ko kadɔw b'u k'u faga ko silamɛya dɛ aw mana ni silamɛya dɛ Muhamadu kun tɛ fila ye dɛ an k'o fɔ aw ɲɛna Muhamadu tɛ fila ye dɛ sallallahu alaihi wasallam fila tɛ dɛ fila kira ma na dɛ an bɛ cɛ de fɔ aw ɲɛna silamɛya tumutu waliju 313 jɔn ne bɛ a waliju ta ko ne bala ko ten siya wɛrɛ b'a la ni filaw tɛ wa dɔ ka bɔ k'o siya fɔ ne ɲɛna silamɛya tumutu waliju 313 ko ne bala ko ten tɔ k'a waliju 313 ko ne ko ten ko siya wɛrɛ t'a la k'a bɛɛ ye fila donc mɔgɔ de bɛna silamɛya fɔ anw ɲɛna tuguni yan mɔgɔ de bɛna silamɛya fɔ filaw ɲɛna wa est-ce que fila den bɛ se ka marifa ta silamɛya de nɔfɛ wa silamɛya fila minnu tumutu waliju 313 a bɛɛ tɛ filaw ya jɔnni ye mɔgɔw kalan ka caya filaw tɛ wa jɔnniw dɔnna ni karamɔgɔya filaw tɛ wa jɔnniw dɔnna ni silamɛya filaw tɛ wa jɔnniw y'a don mɔgɔw kunna filaw tɛ wa où est le problème mais bibi na n'o fila den kelenw aw bɛ tila ka na marifa ta tuguni ka dɛsɛ ka taa kalan y'a fɔ a ka marifa ta tuguni ko silamɛya kɛlɛ o mun silamɛya kɛlɛ o tuma na tumutu waliju 313 jɔnni ye marifa ta Dili Ba Umu est-ce que a ye marifa de ta wa Dili Moribo est-ce que a ye marifa de ta wa Amara Abdoulaye Souadou est-ce que a ye marifa de ta wa Cheikh Amaoula est-ce que a ye marifa de ta wa Wezi Kunta Bagayi Kunta est-ce que a ye marifa de ta wa Cheikh Amadou Koroba est-ce que a ye marifa de ta wa Cheikh Amadou Tini est-ce que a ye marifa de ta wa Cham Chegou est-ce que a ye marifa de ta wa Balala est-ce que a ye marifa de ta wa Cham Lala est-ce que u ye marifa de ta wa a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ Talakaw u ye marifa de ta yan karamɔgɔw de ta u ye marifa de ta wa aw ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ mun marifa ta ko bɛ daminɛ Jadisi ma deli ka dugu sigi koyi Jadisi ye tubabuw ka propagande depuis u y'a daminɛ min Iraki ko bana est-ce que u ye dugu sɔrɔ ka sigi Libi cira u ye dugu sɔrɔ ka sigi Afghanistan cira u ye dugu sɔrɔ ka sigi Pakistan cira u ye dugu sɔrɔ ka sigi a daminɛla dugu jumɛn na k'u ye dugu sɔrɔ ka sigi dugu jumɛn bɛ se ka sigi nin fɛ
nous ya fama mais kangar de be dam mali flawe o jara mo mi obedo we koy flaw do amafoko bobo do koy parce que maye bobo kan fola amafo mianga do maye mianga kan fola yo fama wa amafoko maraka do ma même maraka ere chika cha kelema amafoko jokara me do koy umaye sugu kono na koy flaw do wa nya fo wa flaw do na be kuma cousin fa kuma fe wala fla bete là d'accord mais quand ta foko flaw do kuma na ma fo flaw do amake foarde flaw de te ne be fa geni fa nga foko jonunu anga fodro terroriste jadisi e awde ka mo matado ala fraud matado ma Amadou Koufa idme jalota yake idme jalote wa ato jonga domea na ma foko fla ma fo jondo anya fanyana ke ni e shawara u chela yo shamne jakwala suna be full joto ana pulto ana pilti ana meme mi wati mi wolo abe aka kana au hey surasu mali armée na ye munum na yu batar sote to nimu batar sotera oyo ba garske ala de a kisi o baka fakati na yu donto munum so ayo lu fanu banu befa na yu donto sugu mu na sugu be batar sote yo fa aku batar sote aka sugu be batar sote no dona mo ngo du kono aya be batar nyonyo afa na nu mu ko teke no mana ambo batar mugu abe na d'ici et quartier la bef na ye misri mona aya befra ni aba misri aba befra meleke munu be lube yele na a misri a uga baraji o meleke amba batar sauté aya befra na mu fra ba fra ayo be batar sauté na mu batar sauté nous ma fra ka formatu on ne négocie pas avec un rebelle Moussa Traoré de côté ko burdamedo ko nous est marfachi qui veut marfachi ko kora i prenne nous obe Moussa Traoré de afo ko ou te négocier hey rebellion ya dam ne tanto Modibo Keita befra dibisila befra ka toto sanwolon vla ko oluka kroba ra kala ka takama kan o ko fe yo fame wa tew tra takama kan tuni Alpha Mar kunare na na be négocier sinon ou be wuli dro bu befra abe akli kado ma josro toloba nunu ma josro bia donso ma josro biwa balangara chaw ma josro aw ma rassemblement de pelka flaw noko aw ma rassemblement de pelka francia amo ke franci ay ke horonde na ma keke Italie flaw nana nero ko ngojango flaw be fambe Italie flaw nana Espagne flaw nana yo famewa Espagne Italie ya fam Hollande flaw nana yo famewa autant ga dugu nunu ke kaya fla be frangon ka franci ko mumi ka ke ko ubika baga kado ma ku flaw ma ku be fe ka flaw shila tunu ko kado ko parce que ko flaw de nana islamé ko islamé kele de du aw kelen ka do ko islamé kele te ka cousin ni aw tonton be ka mo fra aya ko tonchi aw ku me tie de fouye depuis o yoro la mo chita dabirandala de a beni sans prente sans keme flake do nye flake do boto yi shokeli fe flake ika kuma benyana ko me iko ko mo kana fo ko flaw amba fo flaw do iko ko fla bete jadi se ambebo don okuma ani jalo ni jakto ni sirbi ante kle ngala ambebo don ke ebeno o ika o kana kandi ka fo ko fla bete jadi se erebno fo awnya okuma fari ba na sorasu jalo ni jakto tu kelina bamako jalo ni jakto tia kai jalo ni jakto tiwa siga so jalo ni jakto tia kulukoro jalo ni jakte mali fambe wa o kana kanda blade ika o dabri ni point komita dabrandala de amba fo pra flaw do mais ni ete ka ba etakun ni ete etakun flaw de do ok wa flaw do koi wa itise ko wuli koi flaw do ko asite kibe mu job baskilika ki nimisi be wasa abela giriman ba ere 44 kilo flaw do koi wa kunsigini moro no fla kunsigini wa ko fla finini no bula wa ko fla dawolo susunu bula u ka fla yetoni bula u ka fla takamani bula u ka fla demarchini bula u ka fla kani bu da ko ko bi ka kamu fo nebe nyini o kanme et déjà dit on est d'accord et cousin on est d'accord fla bete on est d'accord mais akana foko flaudo foniye malibe dafra danga diado flaudo
En bas fort, et bien faire un faux chat de mon. O tɔgɔ t'u la an fana k'a fɔ dɔrɔn ko jadisi i ka o bloc denya tɛ marché dɛ ni jadisi don jadisi o ye n'u bɛ faransi jadisi o ye n'u bɛ continent wɛrɛ an kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ an ma manden dugu bɛɛ ta fɔ mais mali taw an b'u wele ko fulaw parce que olu bɛ ka fulakan de fɔ i y'a faamu kelen-kelenni minnu b'u cɛla n'olu bɔra Afghanistan ni Libye c'est leur problème mais minnu bɛ anw fɛ yen o ye fulaw de an ka jadisi a 98% ye fila ye n'an m'o fɔ an kɛra fugariden ye u fila bi u fila sini wa an b'u wele ko fulaw pian 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 i tɛ ban ba la k'i fiyɛ fulaw de tɛ fulaw de tɛ an ka n'o fɔ i tɛ to e yɛrɛ bɛ k'o fɔ anw ye kan mun na tubabukan ni bamanankan n'i y'o bɔ a la e bɛ kan jumɛn fɔ filakan tɛ a mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ y'u dɔn yan tɛ bɔ mɔgɔw kunna cɛw cɛ b'u défend an b'o bâtard sauter Mali sɔrɔsiw n'a fɔra k'u donna sugu min kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min ba taara nansan na o sugu la alhamdulilayi ala ka lahara sɔn suma o ba ye ni mɔgɔ min kɔrɔmusow taara o sugu la ala ka lahara sɔn suma ye ni mɔgɔ min faw de bɛ feere la o sugu la ala ka lahara sɔn suma ye n'a bɛnna ni mɔgɔ min ye sugu kɔnɔ ni jadisi donna sugu kɔnɔ ala ka lahara sɔn suma o tigɛ a y'a bɛɛ faga a y'a bɛɛ faga a b'a sugu bɛɛ faga k'a di mɔgɔ bɛɛ faga mɔgɔ ka so tugulen don o sugu la a y'a bɛɛ faga foyi t'a la a y'u bâtard sauter a b'u bâtard sauter k'u bâtard nɔnɔ k'u bâtard mugumugu k'u bâtard tigɛ k'u bâtard gɔlɔ k'u bâtard siri k'u bâtard sere k'u bâtard ŋɔni k'u bâtard susu ka sɔrɔ k'a mugumugu k'u bâtard tɛntɛn i y'a fɔ wara la ka sɔrɔ ka taa kunbɛn mugu tɛmɛ na k'u bâtard mugu bɔ k'a kɛ mɔni ye an b'u bâtard mugu kɛ k'an ka sunmuguden tigɛ kafiriden ninnu a y'u bɛɛ faga one love à vous tous Umar Margo la ilaha illallah Mado, éviter ta terre la tienne fait, mon tarif Côte d'Ivoire. Comme Côte d'Ivoire, quel est les réfugiés maliens? Est-ce qu'il sera joué quoi, Flo? Mon Côte d'Ivoire, est-ce qu'on l'a parti pour des réfugiés? Est-ce qu'on l'a créé Côte d'Ivoire? Omar Margoye Katakwe, il a présent, il faut n'y de Mali présent. Moume Ghana, Mungo Kakara présent, il faut n'y au Sroy, Karim Sroy, no. John Werebe, Tchao, Chine. Umar mugo ay na antaw bugo billahi tala ate bugo ate datugu me awbe nyogon ni 3w nyogon.com Umar Margo ni dashi nyogon toji surtout mugo bolé suntige la impoliani nege bula quoi yoro mugo famana impoliani ma yo famawa donc Umar Margo cheka kloti de la cheke ka gligi bu la cheke mɔgɔw kɛlen ka sun tigɛ nafilani jigini i b'a dɔn bilayi parce que o la i bɛ kɛ ko sitanɛ de ko i bɔ ni baraji b'a la an b'a Haidara ninnu bila ka wajuli kɛ ni mɔgɔ y'i ɲɔgɔn baraji b'a la quoi Umar Margo e ni daci cɛ la i b'a dɔn caman kɛlen don jagoya silamɛ surtout mademoiselle 40 ans ninnu u bɔtɔ misiri la parce que ne b'o dɔn dɔw bɛ bɔ misiri la dɔrɔn olu b'u tilen de ka t'i ɲɔgɔn surtout kɔɲɔmuso ninnu kɛ yɔrɔ kɔɲɔmuso cɛw sugu ka di kɔɲɔmuso ye dɛ a cɛ yɛrɛ kelen k'a fɔ k'an ka taa k'i ka taa ni ɲɔgɔn surtout énergie bɛ ka to ka salontigiw ka courant tigɛ salontigi muso ninnu fana kɛ olu bɔtɔ misiri la Umar Margo ye ɲɔgɔn to ye kɔnɔ bara badi sunkalo de don an tɛ mɔgɔ si bâtard sauter mais an bɛ ɲɔgɔn 3w ɲɔgɔn.com ɲɔgɔn yawo ye faire 3w ɲɔgɔn yawo ye faire Umar Margo bado hali sɔrɔsi musow bɛ bɔ kulu la ka na a bɛɛ n'Ala ni kira cɛ ye cɛ Umar Margo olu ta man ɲi dɛ sɔrɔsi musow bɛ na ne bɛ to k'olu contrôler ni mun ko k'a b'i wagasi n b'a fɔ non ɲɔgɔn de fɔra parce que e b'a dɔn sɔrɔsi musow olu bɛ sɔn ka i puruti de quoi ya ni sɔrɔsi musow bɔra yen nɔ mɔgɔ i y'a fɔ mɔgɔw bɔtɔ misiri la o la sisan Umar Margo ni 23h sera an bɛ Mali mazo wele he la ilaha illallah mazo yɔrɔ sunkalo fɛ mazo baga bɛɛ de wulilen Voilà, on va vous tous. Kana balaba.